Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di antara nikmat sehat wal afiat di panjang umur, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini, detik ini, saat ini kita semua masih bisa berkumpul kembali di Yayasan Cahaya Mutiara Sejahtera ini dalam rangka kita sama-sama mendoakan terkhusus untuk leluhur kita yang telah memberikan sebagian rezekinya kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, yang kita sebagai umatnya yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, langsung saja adik-adik ya, pada sore hari ini kita sama-sama akan kirimkan doa-doa ya khusus untuk para donatur kita. Kita lanjut setelah doa membacakan surah Yasin, tahlil, tahmid semuanya kita baca ya. Mudah-mudahan senantiasa niat kita ya, apa yang kita baca dari awal ke akhir senantiasa dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dimohon nanti ketika kita berdoa, ketika mengucapkan permohonan ya atau permintaan dari donatur kita, tolong aminkan, karena pada dasarnya kita berdoa kepada Allah ketika yakin pada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Tetapi kalau kita bercanda baik ya, orang mau serius doanya ya sia-sia doa kita. Kita capek akan doa tangan kita, amin, amin, amin. Tapi Allah gak pernah kabulkan. Karena apa? Karena kita gak punya niat. Misalnya bercanda doa, tapi gak boleh ya. Kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap doa yang kita kabulkan, yang kita minta senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Summa ila hadrati sayyidina Abu Bakar Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Uthman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama baca surah Yasin. Yang belum bisa, yang belum hafal, dimohon jangan bercanda ya. Baca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau nggak bisa juga baca selawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai beres. Jadi dimohon kita khusyuk ya, insyaallah doa kita semua senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Linudhira qauman ma udhira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la
يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن سخرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما سمعوا لدينا منذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أو تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا مبعثنا من مرقدنا هذا موعد ربنا وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله الذي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا معبود بحق بالوجود إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة هاكن عليها الناجي وعليها نموت وعليها المسيح إن شاء الله تعالى من والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita, tolong aminkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan para donatur kita yang telah memberikan sebagian rezekinya kepada kita, senantiasa Allah balas dengan berlipat ganda. Hidupannya diberikan keberkahan, umur yang panjang, yang sedang usaha Allah lancarkan usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon yang khusyuk ya, jangan bercanda adik-adik, yang bolak-balik mulut ya. Duduk yang rapi, angkat tangannya ya. Kalau berdoa diangkat tangannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa takfirana biha min jamil hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم حسن مقاصدي يا الله وحسن مقاصدنا. اللهم نور أمورنا وصيئ ألسنتنا ونور قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل وانصر وسوي ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما استغفرنا وما استغفرنا وما صلى محمد صلى الله عليه وسلم حادية نصيلة نزيلة وبركة ساملة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تركنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم روضة من كفر النار.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وبذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahul Adzim. Selesai sudah pembacaan surah Yasin, lanjut dengan tahlil tahmid, kemudian lanjut dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal hingga akhir senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di sore yang cerah ini ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, kita masih bisa berkumpul kembali, bertatap muka dengan teman dengan kalian seminggu sekali ya. Ini tiap hari nggak bosan. Ya, jadi bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adikku ya, materi hari ini ya, karena kita telah memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, disebutnya Maulid ya, atau memperingati milad ya gitu. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dilahirkan pada hari apa nih? Pada hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di mana? Di ada yang tahu? Ya, ya harus tahu. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah, harus tahu. Ya, nah di bulan ini kita dianjurkan ya untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Tahu nggak syafaat? Apa itu syafaat? Ada yang tahu syafaat? Ada yang tahu? Nih perhatikan papan tulis. Ya, kita nulis-nulis. Ya, kita kaca. Ya, sambil dimakan, sambil dicicipi, sambil perhatikan. So, baca doa makannya dulu biar berkah. Ya, ada yang hafal nggak? Doa makan hafal nggak? Iya, lo apa? Udah gede ya. Ya, so bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok dimakan. Perhatikan papan tulis, matanya, mulut yang punya, mata yang papan tulis, kuping mendengar, itu seorang pelajar, apa-apa seminggunya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perhatikan, ada yang tahu apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan ya. Ketika kita rajin bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka di hari kiamat ya,
akan diberikan syafaat oleh Allah, diberikan pertolongan, di mana kita yakin bahwa kiamat itu akan terjadi, tetapi kita nggak tahu kapan terjadinya, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Ada yang tahu kiamat akan terjadi kapan? Nggak ada yang tahu. Kamu tahu? Enggak. Kamu tahu? Enggak. Ya. Oleh karena itu, ya, berbanyakin ibadah, berbanyakin sholawat, agar senantiasa nanti pas hari kiamat, ya, kita akan mendapat pertolongan dari Allah, ya. Nih, perhatikan. Ketika kiamat, ya, bumi ini akan hancur, diratakan oleh Allah. Kita nggak bisa minta tolong ke siapa-siapa kecuali pada Allah. Dengan apa? Dengan amal ibadah kita, dengan syafaat kita. Ya, ketika kita rajin pada Allah, Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah, di syafaat namanya. Di mana diratakan bumi, yang hancur semua. Ya, gedung-gedung tinggi hancur, kota-kota tinggi hancur, mobil mewah, rumah mewah hancur. Ibu yang mengandung hilang bayinya, langsung hancur. Kita itu semua akan terjadi kayak gitu nanti, suatu saat nanti. Tapi kita bermohon pada Allah agar senantiasa mendapatkan syafaatnya, ya, gitu. Kemudian di hari kiamat ini, ya, kita tidak bisa, misalkan di satu keluarga nih, ya, kita tolong nggak bisa, kita cari apa keselamatan sendiri. Ada yang apa ya, ngomong ngumpet di kolong meja, buat ngapain? Sama aja merata semua, ya kan? Iya, merata semua itu hoak, ya. Yang akan menyelamatkan kita adalah syafaat, ya, adalah amal ibadah kita. Makanya ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan umur panjang, kesehatan untuk beribadah, maka perbanyak beribadah, ya. Nanti apa sih nyatanya, ya? Nih, akan tanya silsilah Nabi. Nabi yang kalian ketahui ada berapa? Nabi yang kalian ketahui ada berapa? 25, harus tahu. Masa kalangan TK? Anak TK udah pada tahu apa aja? Ada yang tahu? Nabi yang 25 ada yang tahu apa aja? Yang pertama, Adam. Ada yang tahu nggak? Nih, Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 25 nabi ini masa kalian nggak tahu sih? Oke, ini rumusnya, ya, dasar-dasar katanya. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 6. Bacanya nggak beres kamu nih. Perhatikan. Ini, ya, ini syafaat pertolongan. Ini akan tes nih. Rukun, biar tahu rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua, ketiga, empat, lima, ibadah haji, ya, seperti haji. Nih, ini rukun Islam, ya, cuma 5. Syahadat, ini syahadat gimana? Asyhadu an la Astagfirullahaladzim aja gak bisa, ya Allah ya Karim. Jadi kalian Islam, kalian Muslim, orang kafir, ya, orang non Islam, ketika masuk Islam itu ada syahadat. Nadanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sering dibaca pas sholat.
sholat, gila pada hafal, syahadat. Ya, itu syahadat namanya. Ya. Kemudian sholat kewajiban kita apa bukan? Wajib. Yang 5 waktu apa saja? Sholat 5 waktu yang wajib? Subuh. Ya, itu yang 5 waktu. Zakat, wajib gak zakat? Wajib. Ya. Kenapa ada zakat di bulan suci Ramadan? Sebenarnya enggak mesti bulan suci Ramadan, ya. Ketika kita buka usaha, punya penghasilan lebih, keluarkan zakat dari situ. 25%-nya, 10%-nya keluarkan. Karena dari situ ada hak orang lain yang mesti menerima, ya. Kemudian puasa wajib gak? Wajib. Kalau puasa ini wajib, ya. Kemudian ibadah haji bila mampu, wajib. Tapi kalau kita nggak mampu, yang penting niat. Ketika kita udah niat udah baik, udah lurus, pasti Allah beri jalan kemudahan. Gitu. Yang penting yakin kita bakal berangkat ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini baru rukun Islam. Kemudian rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, ayo pada kita Allah. Kemudian keempat, iman Rasul. Kemudian kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Maaf ya, tulisannya agak miring ya. Tapi kebaca kan? Baca ya. Rukun iman kepada Allah. Yakin gak kalian iman kepada Allah? Yakin. Harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah ada nggak nih? Ada nggak Allah? Di mana? Di hati. Hah? Di atas mana? Ada Lah apa nih mana? Ada lampu. Ya. Emang ada? Ada. Di mana? Ada di Al-Quran. Hah? Allah di Al-Quran ada? Kalau tulisannya Allah ada? Ada. Allah itu ada tapi nggak menampakkan. Nih, kalian berbuat ibadah, kemudian kalian maksiat, dicatatkan oleh malaikat. Ya, ada malaikat raqib, atid, dicatat amal baik dan buruk. Nah, tangan ibadah kalian itu ada 2 malaikat yang menjaga kita, mengawasin kita. Rapotnya Allah dan kita berbeda. Allah, kita melakukan kebaikan dicatat 10, 100 misalkan. Kalau kita di sekolah nilai paling tinggi 10 ya. Tadi 10 ya baik. Nah, nanti kan itu iman kepada Allah, yakin adanya Allah. Kemudian iman kepada malaikat, yakin gak ada malaikat? Yakin. Ada berapa malaikat? 10. Alhamdulillah. Berapa? Sebutkan. Bil, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Itu malaikat neng. Ganteng ya, malaikat. Intinya rukun iman adalah yakin ya adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab apa aja? Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Kemudian kita pada Rasulullah, yakin ada Rasulullah. Kemudian iman kepada hari kiamat, yakin adanya kiamat terjadi, bakal terjadi, tapi kita nggak tahu kapan. Kemudian iman kepada qadar, harus tahu ini yang bahas ini masih banyak dasarnya, masih banyak itu ya, karena waktunya singkat ya. Alhamdulillah sudah maghrib ya, kita sama-sama siap-siap sholat maghrib ya. Yang batal ke air ya, yang nggak batal kita rapi-rapi, kita siap-siap ya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak punya kuping tuh Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan ada yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang yang jawab salam, ya hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau nggak jawab, Dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedeko, perhatian ya. Ini ada amanah ya dari donatur kita. Ya, kita doakan senantiasa Allah Taala yang berlipat ganda ya. Amin. Berikan kesehatan ya Allah ya, dipanjangkan umurnya ya. Amin. Mudah-mudahan donatur kita yang sedang usaha, yang sedang bertugas, yang sedang menghafal semuanya ya, nanti berikan keberkahan kelancaran Allah Subhanahu wa taala yang pasti nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon diterima dengan baik ya. Lebih bagus sambil baca sholawat ya agar senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatullah salamullah